Pues entonces cuando sacopa tama interia, gente sheket pop ten sherja, kayup ihnop que lo koyop, uyah kanuarop Jesús upahnerop, tama inte barco shehash taka, y que Jesús machi ishin takarop, tama barco, pero otoyop kora barco, toa echinam Tiberias, she mahash inna tama lugar tiakai, huesena esian gente konda kawinkirar, kai uyah gracias, Dios tama pan. Pero cuando gente era ubirop que machi turu Jesús, y que nien machi turop uyah kanuarop, kai ochoyop tama kora barco, toa ashin usahkop Jesús, tama echinam Capernaum. Pues cuando tunore gente era, otoyop ten sherja, kai usikpop Jesús, y cuando utahyop, kai uyupiop toa ichenop. Kawah kanse ahet, tu ka ahora yo petara. Entonces ohron Jesús iche. Kaning wario shira, que nosh warisipen, umentaka que kai ikushi pan, que putka inak, y mahash umen que kai iwira inche ese milagro tiut. Nosh warish patna, tamartaka lo que kani ikushi, sheashinaka pa. Pero más allá no campipir, hay ishpatna, tua ichamie comida, sheashin uyahkosh ikustar shemachi tua kapa, lo que kaning wakosh nen she uyunanen ewinik. Pues cada Dios, ishin uyahken e kotorer, tua uyubien in wakosh ikustarera shemachi tua kapa. Entonces sutpa uyupiop toa Jesús ichenop. Y tu capat naro gani tua, cache lo que gane Dios. Y ohrone Jesús iche. E patnar lo que ukani Dios tua iche hashira. Ukani tua ishkupsian tamar hashir she epetna tari umene Dios. Entonces gente sutpa uyupiop otronyar toa Jesús ichenop. Y tu ga milagro tua awirsion. Porque ukani tua kawira tu nor era tua uyupion kakupseyan tamaret. Y tu ka tua ache. Pues tama hecho kem lugar katata viejo virob. Kayu ushop panche ukaba mana she ohritari tudeki. Bankocha charzi babir iche. Hashiru yahko panche ohritari tudeki tua ushop. Iche Jesús. Kaning wario shera que maha she Moisés she kai uyahku pan she tari tudekin, sino que hash ni tata she uyahku pan she erach she watar tudekin. Porque pan she wat uyahku Dios, hash lo que ekmai tari tudekin. Y hash hashir she wat uyahku kustar she machit wakapa tu nore winikoptara torirum. Iche gente. Kawin kraret kunon pan era irah. Iche Jesús. Nen hash pan era she uyahku kustar she machit wakapa. Tu nortini ayopa taniut machisto tuaitsa. Y tu nortini akupsian tamaren machisto tuataki uti upan. Pero pan coche kai in warios tamenyar, que motor que wariwiren tara, pero machi wariskupsian tamaren. Tu nortini akunen umeni tata, kani ayopop tanihut. Y tu nortini ayopop taniut, machi tua insacre ashop patir. Porque ekmai tarien tut ekin mahash tua inche lo que nenenkani, sino que tarien tua inche lo que ukani hashir she uyapta tarien. Y lo que ukani hashir she uyapta tarien hashira. Que machi tua satpa nenenkot tini uyahken, sino que nen tua insuti impishkes tu norop tu hamechaminop tama ukapesnipir tu norira. Y lo que ukani ni tata she uyapta tarien hashira. Que tu nor tini ware uchuhku uwiren, y she wara kupsianop tamaren, kani uchamiop kustar she machit wakapa. Y nen tua insuti impishkes tu norop, tu hame chamenop, tama ukapesnipir tu norira. Pues entonces, kai murmurtiop tu nor winikop tuop Israel era, umen que Jesús cheque. Nen hashepan she ekmai taritut ekin. She aropna umen Jesús mas pashan. Entonces ohronop winikop era otronyar y chenop. Makahash uyunen José Jesús era. Pues non kanata chi utata.
ikanatachi utu, ikochatua uyarion kenen, ekmaitarientut ekin, Iche Jesús. Actani que granerias. Tu nordini ayo pataniut, tarespir umenitata she uyaptatarien. Y tu nordini watar taniut, kani asuhta apiske snop tu hamechamenop ni mener, tama ukapes nepir tu norida. Charti babir tama uyohronere Dios umene profetop she turuanop tama ionian tiempo que tu nore gente kania que pop cansepir umene Dios. Y tamarida tu nor tini uyupiob unuke tatabir, y kanwop tamar, watop taniud. Mama chi kaiwira ut e tatabir, sino que hashtaka hashir, she ekmai taritut ekin. Hashtaka hashir, she kaiwira ut e tatabir. Kaning warioshira, que tu nor tini akupsianop tamaren, kani uchamiop e kustar she machi tuakapa. Pues nen hash e pan she uyahku e kustar she machi tuakapa. Y tata bihopirop, kai ukushop e pan she ukapa mana, she taritut ekin tama e chokem lugar. Pero motor que kai ukushop e mana era chamayop. Pero nen waring warioshira, tame pan she ekmai taritut ekin, que konda shina kusha umenente machi tuachamai. Pues nen hash e pan era, she pishir, she ekmai taritut ekin. Tu nordine ashinu kushi e panera machis do tuachamai. Pues e panera hash ni werir she waringwahku tua incorpes e gente taratorerum. Pues tamarera e winikop era, she tuop e Israel, kai ihnop intentiop ichenop. Kocha tua uyakon uerir tua kakushi. Iche Jesús. Kaning wario shera que haimachi ishishin ikushi ni werir she uyunanane winik, i haimachi ishishin iuchi ni chicher, machi tua ichami e kushtar she machi tua kapa upan. Tini ukushi ni werir, i uyuchi ni chicher, kani uchamiop e kushtar she machi tua kapa. Inen kanin suti impeshkesop, tu hame chamenop, tama ukapes nepir tu norida. Porque ni werir ha she comida she erach, ini chicher she ochna erachupan. Itini ukushi ni werir, i uyuchi ni chicher, kani aketpa intera upihnusia hop takaren, inen takarop. Pues ni tata she pishir, she uyapta tarien, waruyahken ukotorer, tua uyupien inturwan. I panupan tini ashin ukushi ni werir. Kaning wahkuop ni kotorer, tua uyupiop aturwanop. Pero nenira waring warios tamari pan she ekmai taritut ekin. Machi waring warios tamari pan she ukapa mana, she kushbir umen itata bihopirop tame onian tiempo. Porque tu norop, sutpa chamayop, motor que kai ukushiop e mana. Pero tu nor tini ashin ukushi e pan she ingwahkunen, matia tuashin achamai. Pues hashera e canseyak lo que kai uyahku e Jesús tama e sinagoga, tama e chinam Capernaum. Pues entonces konda tinewar ashop tupa de Jesús, kai uyupiop e canseyajera, kai ohronop hashop taka ichenop. chi erer uyupi e oroner era, she intran uyupnar, chi anitwa uturpa upa tamar. Pero e Jesús warunata, que e gente era, war awishwishtiop tamar hashir, y tamar era ohron iche. O ucheka ishkihna e ohroner lo que kain wariosh sahmish. I tukani tua ipihnu hai iwiren she uyonenene winik, in tapa in shin tutekin teatarien. Una valere Dios, ha she uyahku e kustar she machitua kapa. Pero uwerir in te, ma cocherer uyahku e kustar cochera. Pues e ohroner lo que waring warioshera, tari tua una valere Dios. Y e ohronerida, hash lo que tua uyahku e kustar she machitua kapa. Pero ayan meira tijam she machi kani ishkupsian tamaren. Pues e Jesús, una tish tama uka yesni ir tu norera, chishe machitwa akupseyanop tamar. Y una tish chi umen tua atu chaupan, y che e Jesús. Y tamarida in warioshish que mama chi erer ayopataniut
Haimachi ataresna umenetata. Pues tama hora era, allá meira gente llevar ani a shop tupa Jesús, she uyak top, y she machi ishtok ani a shanop takar, otron yahr. Entonces Jesús uyubitua 12 uyak kanuarop iche. O ikanika ishishi no shuban? Pero kai ohron Simón Pedro iche. Niwin kiraret. Chito tutwa kashing non. Tamar taka aworoner net ayang ikustar shemachi tuak apa. Inonera kupsionish tamaret ikanata isto ya kenet hashe erache tua Dios. Iche Jesús. Makahashnen shekai insikbo she dosyosh? Pero allá en te tijam she chukur umen en te mababanmen. Pues tamar ohroner era, Jesús warohron tamar Judas, she uyunen Simón Iscariote. Porque hashir she tua ashin utuchi Jesús, motor que turutuham 12, akkanuarop era.